ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କର୍ମା କାଣା କର୍ମା ଆକ୍ଟିଭିଟି এই বক্সে সবু জিনিস ଅଛି ମୁଁ ଯାହାକେ ଯେ ଜିନିଷ କହିବି ସେ ସେଇ ଜିନିଷକେ କାଢ଼ବା ଠିକ ଅଛି হ্যাঁ শুনো তুমি পেন কাঢ়ো পেন या ভিতরে পেন কেটে দে কাঢ়ো পেন কাঢ়ো हाँ तुम्हें काढ़ो पेन पेन है काढ़ा पेन रखी दियो तुम्हें रबर काढ़ो है काढ़ा रबर तुम्हें कटर के काढ़ो है काढ़ा कटर वेरी गुड तुम्हें कंढे के काढ़ो है काढ़ा तुम्हें पेंसिल के काढ़ो है काढ़ा पेंसिल मैं चौका के काढ़ो चौका देखा ना चौका चलो काकुड़ी की काढ़ी परिमो काढ़ो देखी देखा ना ठीक है जी बुझ गला आउ के काढ़ो तुम्हें काढ़ा काढ़ो हेला এটা কানা হেলা পেন কানা পেন এটা কানা রবার এটা কানা কটর এটা এটা কাকুড়ি এটা কানা কন্ঢেই কানা তারপরে এটা কানা ছোট পদরে গেলে ছোট ছোট পদরে গেলে দেখলা আর এটা কানা চক্কা রবার চক্কা কানা এটা দুই ভাগে বাটা বুঝে না তো সুলতান লোক কেটা কানা আট করে করবা তুমি এটা কাটলো কাকুড়ি কে কাটো এটি দিও তুমি কটর কে কাটো দেখা হ্যাঁ এটা কটর রখি দিও তুমি পেন্সিল কাটো এটা কানা পেন্সিল রখি দিও তুমি কানা কাটো हैं करो अरे गाना करे चौका ठीक अच्छे तुम्हें गाना कर लो तुम्हें किस निकलना है मैं पेन के काटो कलम काटो हाँ अरे गाना कटो गाना कटो ठीक अच्छे अब गाना अच्छी अब की गाना कर लो तो तुम्हें गाना कर लो चौका है काढ़ा चौका ठीक अच्छे अब किए काढ़ा काढ़ो चौका काढ़ो बस